Assalamualaikum, I am Amna. I make videos on cooking, outing, DIYs and vlogs. If you like something, please don't forget to subscribe it. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि एक रास्ता मैंगोरा की तरफ जा रहा है और एक मालम जब्बा, और हम जा रहे हैं मालम जब्बा। कि पुरानी ही सीरीज़ थी, आपने शायद देखा होगा कि हम स्वाद गए थे और उस ट्रिप में हम मालम जब्बा भी गए थे। तो ये वीडियो आगे पीछे हो गई थी, तो आज मिली है तो मैंने कहा इसको मिस नहीं करते। बेशक इसका उस सीरीज़ के साथ कोई लिंक अब जुड़ता नहीं है, लेकिन मालम जब्बा की खूबसूरती और स्पेशल रास्ते की खूबसूरती आपको ज़रूर दिखानी चाहिए। मालम जब्बा की ज़्यादा खूबसूरती आई होप सख्त सर्दी में होगी, क्योंकि अभी मैंने वीडियो देखी है तो वहाँ बर्फ़बारी है, स्केटिंग है, तो मज़ा अब आ रहा होगा। तो मुझे उस टाइम पे तो मैं बहुत ज़्यादा मायूस हुई थी, मुझे सच्ची बात है मज़ा नहीं आया था। आप धूप की शिद्दत देख रहे होंगे, मौसम गर्मा हो और इन इलाकों में आके आपका वास्ता धूप से पड़े तो बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। तो उस टाइम पे मेरा खुद भी मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। एक तो ये है कि रास्ता बहुत ही लंबा पड़ रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि हम माउंट कलाम से होकर इस तरफ आए थे, तो थकावट अलग थी, लेकिन कहा कि जाते जाते इसको भी देख लेते हैं। हमारे इल्म में नहीं था कि यहाँ तक पहुँचने के लिए भी 3.5 घंटे लग गए। और आगे से बात हुई है कि खुदा पहाड़ निकला, चूहा बहुत ऊंचाई थी और सूरज साहब अपनी शिद्दत दिखा रहे थे, हमें इशारे कर रहे थे कि और आओ ऊपर, और आओ ऊपर। तो मुझे ज़रा मज़ा नहीं आया इस सख्त धूप से नबर्द आजमा होना। मैंने कहा इससे तो बेहतर था कि ना ही आते इधर। बहरहाल रास्ते की खूबसूरती और ये एक कसक नहीं रहेगी कि मालम जब्बा हम नहीं गए थे, क्योंकि बहुत अभी नहीं है लेकिन पहले बहुत ज़्यादा इसका नाम था मालम जब्बा। एक सहराना सा नाम था मालम जब्बा। तो अगर मैं ना जाती तो पछताती रहती कि हम सवाद कलाम मालम जब्बा का हमारा विजिट रह गया था, तो इसलिए हम आ गए थे। लेकिन मुझे ये जगह खासकर इस सख्त धूप में बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। हाँ, इधर होते बादल, इधर उधर उड़ रहे होते, हमारे साथ अटकेलियाँ कर रहे होते तो शायद मज़ा आता। थोड़ी सी हमें दरख्तों के नीचे छाँव मिली थी तो सुख का सांस लिया, थोड़ा सा आराम किया, पानी पिया और बुझे दिल के साथ वापस चल पड़े। तो वापसी का सफ़र भी अच्छा ही था, लेकिन इस सख्त धूप में मज़ा नहीं आ रहा था। अल्लाह की कुदरत, मौसम भी कैसे कैसे रंग बदलता है। जब घर से निकले थे हमने लॉन के कपड़े पहने हुए थे। कलाम पहुँचे, निस्बतन ठंड थी, तो इस वजह से हमने वहाँ कॉटन और लीलन मिक्स कपड़े पहन लिए। जब हम माउंट गए तो सर्दी से बुरा हाल था। वहाँ शुक्र है हमने गर्म स्टफ में कपड़े लाए हुए थे, स्वेटर, टोपियाँ, ग्लव्स, जो भी कुछ मुहैया था हमने सर्दी रोकने के लिए किया। वापसी पे फिर कलाम में हमने कॉटन के कपड़े पहने। हमने जो कॉटन के कपड़े पहने हुए थे वो हमें खाए जा रहे थे। दिल कर रहा था लॉन का एक सूट होता और वो पहन लेते। और ये रास्ते में बहुत खूबसूरत वादी थी, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि आप गाड़ी रोकें, मैं थोड़ा सा इस वादी की खूबसूरती को अपनी दिल में समो लूँ। कुदरत के कितने खूबसूरत रंग हैं। ऊपर देखें आसमान कैसा, फिर नीचे आए तो वो कलर और है, थोड़ा नीचे आए ग्रीन कलर और है, उससे आगे है फसलों का ग्रीन कलर और है, यानी कि सब्ज़ जो रंग है उसके भी कितने ही ज़्यादा कुदरत ने शेड रखे हुए हैं। इस खूबसूरत वादी के बिखरते हुए सरसब्ज रंग देखकर धूप की वजह से जो मेरा मूड ख़राब हुआ था वो सारा असर ज़ायल हो गया।
اور اس منظر کو دیکھ کر میں بہت زیادہ اپنے آپ کو فریش محسوس کرنے لگی۔ موڈ کی خرابی کی وجہ بھی یہی تھی کہ سفر میں ایک حد ہوتی ہے۔ ہمارا یہ سفر میں 5واں دن تھا، تو جو بھی ہو گھر اپنا ہی ہوتا ہے۔ گھر بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم 5 دن سے زیادہ سفر میں سمجھتی ہوں ہم نہیں کر سکتے ہیں، تو 5ویں دن خود بخود ہی گھر کی، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کی جو کشش ہوتی ہے اور اپنا جو ایریا ہوتا ہے اس کی کشش کھینچنا شروع کر دیتی ہے، تو دل ایک دم سے جو ہے نا بوجھل ہو جاتا ہے کہ بس اب بھاگیں، واپس بھاگیں۔ مجھے گھر سے نکلنے کی بھی بہت جلدی ہوتی ہے اور پھر واپس آنے کی بھی بہت جلدی ہوتی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ چھوٹا سا پیارا سا ولاگ پسند آئے گا۔ اگر آپ کو ڈرون سے لیے گئے یہ مناظر اور کیمرے کی آنکھ سے لیے گئے یہ مناظر پسند آئے تو فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ یہ سوات سیریز کی لاسٹ ویڈیو تھی جو کہ گم ہو چکی تھی، اور شکر الحمدللہ یہ مجھے مل گئی ہے، تو میں نے کہا میں اس کو آپ سے شیئر کروں۔ تو مجھے بتائیے گا آپ کو یہ سیریز کیسی لگی تھی۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ولاگ، نئے سفر، نئے تجربے کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ لیکن ٹھہریے، ویڈیو بند کرنے سے پہلے ڈرون کے خوبصورت مناظر سے اپنے آپ کو تر و تازہ لازمی کیجیے۔ ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا۔ وطن سے مہر و وفا جسم و جان کا رشتہ ہے، وطن ہے باغ تو پھر باغباں کا رشتہ ہے۔ ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ اس وقت قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی، آج اس ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے۔ زلزلوں کی نہ دسترس ہو کبھی، اے وطن تیری استقامت تک، ہم پہ گزرے قیامتیں لیکن تو سلامت رہے قیامت تک۔ تم ہو ایک زندہ و جاوید روایت کے چراغ، تم کو شام کا سورج ہو جو ڈھل جاؤ گے۔ یہ سوات کلام سیریز کا سب سے آخری ولاگ تھا، سب سے آخری ویڈیو تھی۔ میری یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ میں اپنی باتوں سے اور اپنی آڈیو اور ویڈیو کی وجہ سے ان خوبصورتیوں کو ڈسٹرب نہ کروں، اس لیے میں نے باتیں کم کی ہیں اور آپ کو ان پیارے خوبصورت نظاروں سے محظوظ کرانے کی ہر طرح سے کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو یہ سیریز اور اس سیریز کا آخری حصہ پسند آیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔